Ramadan, Ramadan, Ramadan ya Habib. Ramadan, Ramadan, laitaka dauman qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa wasaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim la tasjudu lisyamsi wala lil qamari walakin yasjudul Allaha alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam inna syamsa wal qamara ayatun min ayatillah la yankashifu li mauti ahadin wala li hayati walakin ayatun min ayatullah fa idza ra'aitumuha wasbadullaha wa sallu wa tasaddaqu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa ma jadana illa imana wa taslima. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh Masjid An-Nur Tembara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Gak ada ungkapan yang mulia dan pertama dan utama kecuali kita bersama-sama betul-betul memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberi kesempatan oleh Allah saya memakmurkan bulan suci Ramadan dengan ibadah saum Ramadan dan qiyamul Ramadan. Semoga amali-amali yang kita amalkan awal sampai hari ini bahkan seterusnya, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan menerima dan meridhoinya, Allahumma amin. Selanjutnya ungkapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena perjuangan beliaulah kita mengenal Allah, kita mengenal aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, sekaligus kita mengenal ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bisa menghindarinya. Sekaligus kita bisa mengenal perintah Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita dapat mengharapkan janji-janjinya. Janjinya untuk orang yang taat akan perintahnya adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ancamannya adalah neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu semoga semua perbuatan yang kita amalkan, baik hablum minallah, hablum minan nas. Pertama harapan kita Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan menerima meridhoinya, Allahumma. Dan sekaligus baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihatnya, menyaksikannya kalau kita adalah umatnya yang taat, dan akhirnya kita termasuk umat yaumul qiyamah adalah yang mendapatkan syafaatul uzma, diselamatkan dari neraka Allah, dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma amin. Ketiga kalinya semoga majelis ini nanti betul-betul dari majelis yang Allah ta'ala bersamaan memberi tambahan hidayah kepada kita semuanya, hidayah ilmu, hidayah amal, hidayah ikhlas, Allahumma amin. Hadirin jamaah rahimakumullah, yang pertama kami aturkan adalah anjuran kunut nazilah. Kunut nazilah ini kunut zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena bencana yang menimpa umat Islam
Rasulullah membaca kunut nazilah. Ini anjuran PBNU. Ini ada kunut nazilah karena kita tahu sekarang ini kenyataan dunia, banyak orang yang kufur, banyak orang yang kafir yang sangat kuat sehingga membunuh orang sedang berbuka puasa di Palestina, kemarin di Iran. Jadi demikian itu. Nah, oleh karena itu umat Islam dianjurkan membaca kunut nazilah. Betul edaran ini ada 3 cara. Sepindah kunut nazilah agar dibaca pada waktu rakaat yang terakhir. Dalam sholat setiap sholat fardu, termasuk sholat Jum'ah. Betul kula mau dereng ngapal tenanan nuwun sewu. Salam mriki kula baca ngeten. Apa gak batal Pak Rori? Mboten. Nggih, niki mboten. Kula pun nate masalah ngeten niki zaman apa juga kula ngapalne Quran, gane wonten sembahyang nggawa Quran ngeten niki. Kalau ngadeg oleh entek oleh 7 juz dengan berdiri. Kitabnya ada. Bahkan kula jenengan saya umpama gak hafal Fatihah, umpami nggih, disunat diwajibkan memegang ini, maca Fatihah. Terus kalau kita membaca untuk keabsahan sholat termasuk perbuatan sholat. Nggih. Pun paham niku nggih. Terus sepindah dianjurkan membacanya setiap rakaat yang terakhir sholat fardu sampai dengan sholat Jum'ah. Nanti yang kedua, doa kunut nazilah tersebut tidak didahului dengan doa kunut yang sama pada umumnya sebagai sholat subuh. Atas niki napa bacane mboten kate sholat subuh, sholat subuh kudu didhisikna sholat kunut subuh terus kunut nazilah. Tapi nek liyane mboten kate doa-doa lain langsung kunut nazilah. Ini kalau aturaken. Ini kudu lawan ngriki menawi sing ngersakaken niki sunah saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki edaran saking PBNU. Kagem salah hadirin yang Allah hormati, hari ini nanti ada gerhana bulan. Alhamdulillah mungkin saurip kula niku 70 tahun poso-poso ana wonten gerhana nggih. Gerhana mangke dipun milai tahapan gerhana bulan, gerhana mangke bagaimana sebagai mulai 16.50. Padahal kalau sampai maghrib niku 16.52, 53 niku ya. Itu maghrib mangke. Lajeng total mulai total 18.04. Puncak gerhana 18.34. Total selesai 19.03. Jam itu langkung 3 menit. Bisa nih. Terus macam-macam menjadi kembali semula. Semulanya mangke kembali niku jam 20.18. Nek biasane kula jenengan sami tarawih niki jam 8:10. Ngoten nggih, kira-kira langkung nggih. Kurang lebih itu. Nah, nggih selesai nggih. Nah, wonten ngene iki niki nuwun sewu.
anjuran untuk dilaksanakan sholat gerhana ba'da sholat isya sebelum tarawih. Mantun sholat ba'da isya mangke kita sholat gerhana. Mangke menawi khutbah sawan tawis monggo niki ganjarane ageng sanget nggih. Nah, terus mangke insyaallah kali khutbah dua khutbah sawan tawis mateng-mateng salat tarawih. Nggih. Monggo sareng-sareng kula tak melo-melo kula niki kula nderekaken mawon nggih. Sareng-sareng mumpung nggih. Tunggal hadis Muslim dipunaturaken Kanjeng Nabi pas sembahyang gerhana niki di luar kesadaran Kanjeng Nabi ngeten-ngeten niki. Gayo-gayo ke atas, manteng-manteng terus masuk malih. Terus ndang salat malih. Manteng salat dipun tanggleti kalih sahabat. Anten napa Kanjeng Nabi ngoten niku? Napa mboten kados biasa nek sembahyang. Ngoten nggih. Manteng-manteng jawab Kanjeng Nabi, aku diduduhno gambaran ganjarane salat gerhana. Sakrohku ngoten nggih. Yang saya ketahui tak arang gak kenek mau. Keranjangnya gede, jadi cara wong Jawa keranjang motero ngoten niku. Isine emas berlian. Tapi tak janu, akhir terus gak teko, aku balik maneh salat maneh. Nah, terus saniki nyuwun sewu, hukume salat gerhana. Wonten niki dipunaturaken wa iya salat gerhana matahari maupun bulan iku sunnatun muakkadatun. Sunnat muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Terus wa aqalluha utawi titik-titike salat gerhana niku rakaatani kasunnati dhuhri. Titik-titike 2 rakaat ke salat sunnate salat zuhur. Wa akmaluha nggih. Sampurnane piye? Ziyadatu qiyamin wa qiraatin wa ruku'in fi kulli rakaatin. Kalau maksuli sampurnane jos pundi? Tambah ngadeg, tambah wacan, tambah ruku' saben rakaat. Kanthi mekaten mari Allahu Akbar, Fatihah, surat, ruku' niku biasa. Nah ditambah niki ziyadatu qiyamin wa qiraatin wa ruku'in. Ruku' Allahu Akbar malih maos Fatihah malih amin mantun amin terus surat mantun surat terus ruku' mantun ruku' terus sujud. Berarti sak rakaat 2 ruku' 2 sujud. Nggih. Akhirnya kabehno 4 ruku', 4 sujud, 2 4 kali bacaan suratul Fatihah. 4 kali bacaan sunnah, bacaan surat-surat pendek. Kanjeng Nabi biyen mboten kena diomong mriki niki dipunaturaken. Nggih. Mari Fatihah terus surat An-Nisa 150 ayat. Ini di luar kemampuan kita. Nggih. Mangke nggih alam nasrah mawon, alam nasrah ya tini inazah lawan nggih mangke nggih. Kita saking niku ngoten mawon ngoten nggih. Acara nuwun sewu. Tasbih iki kedhel langkung kathah timbangane biasae. Mangke damel wae pitu ngoten nggih, anu gangsal ngoten mawon. Ada nilai tambah. Nah ruku nggih subhana rabbiyal a'la anis wa rabbiyal azim wa bihamdi ping 7 tiap ruku nggih pitu ngoten. Ngoten niku terus khutbah ngoten nami. Dan apa pada masa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riyin
Nggih wonten gerhana. Nggih. Nalikane putrane Kanjeng Nabi sedo. Namanya Sayyid Ibrahim sedo wonten gerhana. Rumornya orang-orang mengatakan, oh gerhana mergo anake Muhammad Sayyid Ibrahim sedo iki. Nah, matengon terus Kanjeng Nabi dawuh, nggih. Inna syamsa wal qamara ayatun min ayatillah. Sesungguhnya matahari dan bulan adalah ayat-ayat dari ayatnya Allah Subhanahu wa taala. La yang kasifani li mauti ahadin wala li hayati. Tidak akan terjadi gerhana karena kematian seseorang atau kelahiran seseorang. Fa idza ra'aitumuha fasallu. Kalau kalian semuanya mengetahui kejadian tersebut, maka sholatlah kalian. Ya ini gue sholat gerhana. Dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya apa? Ada tambahan sunnah dalam khutbahnya gerhana. Rakaat yang pertama tambah istighfar liyen ping 9. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim 3. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim 6. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa hayyul qayyum wa atubu ilaih. Baru alhamdulillah. Untuk rakaat kabeh yang kedua, khutbah yang kedua, istighfaripun kaping 7. Nggih, mergo napa? Nah niki. Mergo banyak perbuatan dosa di muka bumi. Nah niki bulan-bulan ini kan bulan sangat memprihatinkan untuk dunia, ngoten nggih. Betapa ribu nyawa hilang karena orang-orang penyembah nafsu, bukan penyembah Allah Subhanahu. Mila saking menika wonten dawuh dari Allah Ta'ala dalam Al-Qur'an kula supis surate napa? Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. La tasjudu lisyamsi wala lilqamari wasjudu lilladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Kalian jangan bersujud kepada matahari dan bulan, tapi bersujudlah kalian kepada zat yang menciptakan matahari dan bulan. Kalau betul-betul kamu itu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Napa enten menyembah bulan nyatane akhirnya nggih wonten. Quran diturunkan tahun 600-an ngoten nggih. Akhirnya negara Jepang ana agama Shinto penyembah matahari karena melihat apa kegunaan matahari, apa fungsinya dalam kehidupan. Bulan ya semanten ugi. Karena fungsi dan kehidupan matahari dan bulan menentukan apa? Kehidupan di dunia ini. Nah, kalau jenengan sami sing mengenal agama samawi, mengenal agama Allah Subhanahu wa taala, dipunawisi dilarang menyembah itu, tetap menyembah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi, matahari dan bulan dan segala isinya. Kalau kinten makaten kita laksanakan insyaallah niate usolli sunnatal li khusufil qamari pakai kha, nek bulan li khusuf pakai kaf li khusufis syamsi, nek mangke usolli sunnatal li khusufil qamari rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Makaten sawantawis pencerahan informasi yang sangat penting agung kula jenengan sami mumpung bulan suci amal-amal ditingkatkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Teh kula jenengan sami ibadah bukan karena pahala, tapi karena Allah Subhanahu wa taala, karena cinta dan mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sepena malih mugi kula jenengan sami dina Allah Subhanahu wa taala tansah paringi kekuatan lahiriah batiniyah sak keluargane kabeh senyampurna ibadah Ramadan, qiyamul Ramadan ya oleh Lailatul Qadar. Allahumma
Bibarakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli ashabi Rasulillah ajma'in. Warhamna ma'ahum birahmati ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma barik lana fi Ramadan. Wa barik fi Ramadan wa bi ihya'i lailatul qadari bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allah sallimna wal muslimin min afatid dunya wa adzabil akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna wa auladana wa talamidana min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syari wal dhair. Allahumma ja'alna wa auladana talamidana fahman ka fahmin nabiyyin wa khizan ka khizil mursalin wa ilhaman ka hamil malaikatikal muqarrabin wa syuhada wa salihin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa'fu anna ya karim wa'fu anna ya rahim bi jahi sayyidil mursalin waj'al jam'atana hadza jama'na mashkura wa tafarruqan hadza majlis tafarruqan maghfura waj'al majlisana hadza majlisan marhuma wa tafarruqan hadzal majlis tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ijabati du'a wal qabul. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.